Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ngening banwa lawen tala rin kaganapan na tinakap king atensyon na rin kapangpangan. King panawunong nuka rin, yari na laring mga ragulagyera at kaligaligan. E pamurin ay wasan na ating lumwal akarahasan. Takot at pamagluksa ing babalot ka rin biktimada rin niyayaliwang karahasan king balen. Maragul a responsibilidad ing makalage king pagona ng gobyerno at ng kapulisan. Parikil king seguridad king lalawigan. Pero mas maragol, ing responsibilidad ang makayatang kareng matadaring manakit king malilyari king paligid. Balikan tala ring issue king seguridad as sinentro kareng isip na rin memalen. At kakatamong balikan, ding leksyon ning kasalesayan ang bilang memalen. King kakatamong sari-sariling abilidad, dapat tamong tutukan at aksyonan. Ay ni JD Manalot. Ing kapayapan at kasalesayan ing metong karing haligi ning metong nga matatagabalen. Nung sakali man aing pasya sayti, masirayat matibag, ing metong nga balen balaos siyang mangayna. Kareng mila ba sa bulan king kilob na ning banwang 2012, dakal laring kaguluhan at karahasan at tinugon king aspetong pangkapayapan at kaligtasan king komunidad. Pero kapamilatan da rin kaganapan alinigalig king balen, meging dalan iti para lalo mong maging mas matigik ing seguridad king lugal. King year-end report na ning News Force Pampanga. Balikan tala rin kaganapan amimye bayong sikanan kareng memalen at manibala keti. Bayo yalong ubing Agosto metong amaragula balita ing megkay king balen, ing pangarakap na ning kanitang paintungula mayor ning balen ning Arayat ay Emmanuel Bon Alejandrino. Miyayaliwang klase ning babanjang iligal a baril at pamakbong ing tinulak kareng otoridad adakpan niya i Alejandrino. King Provincial Jail, alos 5 dalang taga-suporta ng Alejandrino ing lakwas menaya, king pamaglob na ning Aus Sandang Supremo. King karelang pamagtutol king panga-aresto ng Alejandrino. Sinigurado dareti ay lumbat keti ing karelang leader, uling king dakal na kanuaso paniti, king karelang balen, pelalo na ring Ortelano. Metong niya ing grupo ng Alejandrino kareng pagsuspetsyang kakalaban king gobyerno. Inya naman meging maluwalas ing pangisnawan na ning PNP. Inyang mera kapya ing tuturing a supremo. Mga baldugan kasi kanuiti, ang mas lalaganap na ing kapayapan uling mababawas na lareng pribadong armadong grupo king balen. King balen mo rin ning San Fernando nung kapilan tahimik ya pa ing lalawigan, iba't kareng kaingena ning darata nga eleksyon. Meto nga drug dealer ing arakap na ning pulisya ning San Fernando. Ini ka pamilatan na ning mas matigik a pamagbante da ring kapulisan king lugal. Adwa ka ring mga galing undercover agents na ning kooperatiba, ing sinulod ka ring delikadong drug den ning Santa Lucia at megsagawang buy-bust operations ka rin. King gilas da ring kapulisan, mamabot king adwa hanggang 4 amamisaling iligal a droga, ing ararakap king syudad, king kilob na ning meto nga bulan. Adwang kaso naman ning pamaglub da ring kawatan ing mitalaking pisamban ning makabebe.
At tatandanan amiluba niya yung kwarto na ning kura paroko keti. Nung no ka rin milay ring kawatan. Bit-bit ing perang magkaulagang dinalan 1,000 pesos. Dakal na ring migtaka king milyaring iti, lalo na't metong yang sagradong lugal ing pisamban para kareng dakal. At lung aldo naman kay bating insidente. At lung mga sika na pakbong ing kinusog king tahimi ka pamibiyebe king makabebe. Liban dereng adwang armadong lalaki ing parehong pisamban king sangkan ning pamanako. King liksi ning pamanisip ning matapang nga sikyo ning St. Nicholas Academy, king siping na ning pisamban, may barilya buntok ing metong kareng tataka sa kawatan. Kambe na niti, sinigurado na ning hepe ning makabebe, ang mas patibenda pa ing pamagbante king lugal, bang na maulit ing insidente. Mitutuking patayan naman ing meging umpisada ring kontrobersya, kaugne na ning daratang nga alalan kimbalen. Sangkan bang markan ng DILG Secretary Mar Rojas ing Pampanga bilang hotspot king eleksyon. Dakal na ring minalma kambe na ning deklarasyon ng Rojas, uling paniwalan daring Kapampangan at tahimik yaing lugal ning Pampanga at alang dapat pitakutan king daratang aalalan. Ispak na naman ning pangamatena ning kapitan ning Barangay San Miguel ay Jose Bong Gonzales Jr. ing katahimikan king Balen, Mexico. King pamamatay na ning kapitan, pasibayo yang linwaling lagyo na ning kanita suspendidong mayor ning Mexico ay Teddy Tumang. King panayam ning News Force kareng talasuporta ng Gonzales, masika ning kumpiyansada ay tumang imposibleng mikipasari king krimen. Ini mo mong iityo, manubat ka ng Luis, sabgari ang mayor, wari ang ibang mayor na, kalay po! Matimid na namang tinanggi ning alkalde ang akusasyon at dinalan pa kimbiro. Alos araw-araw nung pang nakaupo si Tumang, lagi niyang inaano sa tatay ko. Ngayon, siguro yan natsyempuan na, tsaka yung kapatid ko, nakita niya mga bata ni Tumang yung dumali sa tatay ko, yung Yumari. Ang inaano ko, yung isa pang bodyguard ni Tumang, yung nakita ng kapatid ko, si Monico De Leon. May ngari ang hero's funeral ing pangaparada na ning kabaong na ning Mebarela Kapitan, king arap na ning munisipyo ning Mexico. Mga paling pasaring ing pepalwal daring kasalang na ning administrasyong Tumang Keti. Sigurado, alang pangalanda ka na namang Konsyal Rex Kalma kanyan. Ne? Uning kalabang ko laging kim politiko. Ne? Palaging ako ng akong sasangkanan da. Sabi ko napin, lambak kanyan, pati kang Rizal, ang po akong Magellan, ako na naman ning may kamate. Sumangid na niti man pa'y sambot ding kapulisan at ting gobyerno, kareng problema aarapan ning Balen parikil king seguridad. Bayo datang ing Pasko, meto nga estratehiya ing sinulong na ning pulisya, mas dakala checkpoints kareng Balen. Kabang ing gobernadora ning Balen, bilang pa magbalikwas king opresyon ning karahasan, alang pa magmaymut ape paluwal ning Kapitolyo ring mobile patrol kareng miyayaliwang barangay. Apulong abogado naman ring voluntaryong mamuklat kareng makatenggang kaso daring makasukol king provincial jail. Kabang meto nga extension naman ing dinake king parehong sukulan bang aiwasan ning siksikan daring makasukol king Balen. King meto nga Balen aiwasan ing banta king seguridad daring memalen. Pero mas masanting isipan ating mga tapang nga magbante king kapayapan, mapapulisman o sibilyan. Ing maulaga ating niyang tapang nga protektan niya ing kapakanan daring keraklan. Mapaling gitgitan daring mapilang manungkulan ing meging lamaning banwang 2012.
kabilang nakiting alangpat ng barongganang Baticus, King Ciudad Angeles. Yung komplikadong eksena dareng Mayor at Vice Mayor King Mexico, yung pamagpakilala dareng miyembro ng Kambilan, maging reng kaalyadong personalidad ng Presidente Noynoy. Kaya katalang balikdan reng sentrong istoryang pampolitika ng Banwang 2012, king report ng Patricia Mamango. Eksenang episasadyan ing meging entrada ning yato ning politika king lalawigan, meging laman ning Banwang 2012. Desisyong megpabayo king durot ning anggulo ning makuleng pamangobyerno apong liderato. King Ciudad ning Angeles, sorpresa ing binulaga inyang bula ning Hunyo kay bat ng sinang bulat ning balitang kalabanan ning 1st District Congressman Carmelo Tarzan Lazatin ing kilalang kakampi ating salukuyang Mayor Edgardo Pamintuan. Tagal kong mayor ng Angeles City. Iting kontrobersyang megpatugon king komunidad dareng lokalamanong kulan, megpabalikwas kareng political analyst at memye sentro kareng manindredus. Maging reng mismong talapamalita aalos kabisado na ing kimot dareng politiko, may bigla king deklarasyon na iting Tarzan. Tuturing ngayong 78 anyos sa kongresista bilang meto nga political genius king larangan ning eleksyon at kampanya. Kay bat ning matagumpeng mihalal, karengalalan at mipwesto king gobyerno hinubning aduang pulot 5 banwa. Burita mo kasi ng Angeles may siyang masalese. Kadwa kita isipan ko madouble cross ko kang EDPAM. Nya binala ko, tagal na akong mayor. Lantaran mo naman ng reaksyon ng dismaya ng Mayor Ed Pamintuan, king episasadyang buwelta ng Lazatin. Alala ko man history makanyan. Ako tingin history maging biktima na kanyan eh. Yes, pero alay ko kakanyan. Uling mabilog ang Angeles, kilala rin Pamintuan na yung magbaliktad. Yung kaluguran, mo niya dapat kabud niya mulakwan, alala yung manggewa. Kilub ning ana mabulan, meging laman dareng dyaryo ang pong tabloid, ingalantok na nga batikusan at balitang pasabog dareng aduang kampo. Kabang king 3 distrito naman, may ngalampag king eksena, ing pangasuspindi ng Mayor Teddy Tumang inyang Oktubre. Amenye oportunidad kareng kritiko na batikusan ing meging literato ning 3-termer mayor. Kaya ay pakisan. Mismo po didiling tanong po ng kaya. Alin naman po actually ay advice din of vendor now. Komplikado para ka rin taga-Mexico. Imeging sitwasyon ng munisipyo, mauli ng posisyon na pisasamsama ng Mayor Tumang at imeging acting mayor ay Vice Mayor Roy Manalastas. Marakal, inengasdan inyang mawalang bisayang at lungbulan sanang suspension order kang Tumang. Kay bat neng binit-bit ing resolution ibat kang Ombudsman Conchita Carpio Morales. Amanye, malwala sa dalan kung pa magbalik king pwesto bilang alkalde. Laman nitong resolution na to, reversion dun sa kasong napirman nila dati. No? So, malinaw na sinasabi ng ating mahal na ombudsman, si Madam Conchita Carpio Morales, na yung Aguinaldo Doctrine ay dapat i-apply dito. No? Pero rin sumangid ang kampo ng Vice Mayor Roy Manalastas. Diskumpiyado, kinpapalad ng dokumento ng kalabang lider. Walang sinaliyang resolution, walang sinaliyang order. Pinipinayan yung order na. Actually, baliktad kaya mo hindi, alana eh. Kaya naman sasabi yan. Pero makanyan makailangan. Nung kailangan din ibalik, nung kailangan niya magbalik bilang mayor ng Limbalan, Mexico. Dala yung papel na galing kang DILG. Meging mainge pa yung sigalutan king Mexico inyang pamarilan niyang kapitan ng Barangay San Miguel. Nung nuka rin, politika pa mo rin yung tuturong motibo dareng kaanak ng biktima. Dati nang may death threat yung tatay ko kay Mayor, lagi kaming Tumang. Araw-araw nung pang nakaupo si Tumang, lagi niyang inaano sa tatay ko.
King sumangid na banda naman king Segunda Distrito, may walaya king sirkulasyon ning dating presidente at nga ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo kay batning ato la hospital arrest kaniti. Libuta dareng mitutuking kasong pandarangbong o plunder laban king babaeng lider. Mas pebura ni Sandigan Bayan na isukol yung dating presidente ng Republika king Veterans Memorial Medical Center kasabi ning pamagpaulo king sakit king puso. Bayo naman mapupusing banwa at bilang pamagsadya king eleksyon king 2013. May mulabog lareng miyembro ning lokal na partidong Kambilan. Mapuwersa at maimpluwensya ing imahing makatayid king Kambilan lalo pat iting organisasyong babandera ng Governor Lilia Pineda. Mother and son tandem ipakaalas ning Kambilan para king gubernatorial and vice gubernatorial race kay bat ng linwal ning lalaking anak ng Lilia Pineda ay Dennis bang suporta kinginda. Balo yun naman po karas king pamanyaw teamwork min nanay kung kailangan po nga akong idala na tumatagi. Kabang reng makasadyang sumabal kareng ni Indang Pineda, reng kaalyado king Liberal Party ng Pinoy. King kakatlong pamikatagon, pasibayo na yung pagnasan ng dating gobernador at katolikong pari ay among Ed Panlilio ing peka mata sa pwesto king probinsya. Kayantabe ing meto nga bagito naman king larangan ning politika ay Attorney Amalia Tiglaw Kayanan bilang pambato para vice-gobernador. Maragula promises, maragula pamikatagon, magsilbi lang masalese, lalong-lalo ng Liberal Party at inyang masanting ang tradisyon. May pa tradisyon, kin pa magsilbi ka rin tao. Ninoy Llamado, king gitgitang Pineda at rin kaalyad sanang Pinoy. Nanoy paboran darem botante ning lalawigan. Ing populara pa manungkulan ning inausdang nanay ning Kambilan o ing magbalik ka pari ang magnasang iguyod pasibayo ing krusadang inumpisan. Siguradong alos kaya katamo makayantabe king maging resulta ning malabok singay excitement adala ning makuleng galo dareng politiko mapaking primera, segunda, tercera at 4 distrito man. Ali beauty pageant ngunit ligligang plataforma ing makasadya ng magumpisa king tutuking banwa at reng miputungang korona king eleksyon yapin reng maging laman ning 2013. Desisyon ning salukuyan ing bubuklod king daratang nga panahon amami et yalong nung nino ing maging sentro ning pampulitikang sitwasyon. Milabas na naman yung pabanwa in 2012 amig dalang tula at kalungkutan hindi. Di na tanging kahuran at pitatakutan, ing bulan ng pasakit, ing panahon ng bagyo, ngangin na masikan. Dakalatawin ginalgalemo king dimla, ineking takot makantamurin ng makapagmulalang albug, abinalot kinalawigan ng Pampanga. Kaya katangga na kanat balikdan, ing lungkuta kayagom ng delubyong sinira, ing tibandyan at beda rin kaya katamong kabalen. Istorya ng Fatima Kawkawal. King pamanyalantani nganging habagat inya nga 7 ning Agosto, dakal kareng tibandyan dareng Kapampangan inginabit na ninguron. Pepa sa koro lang lubas reng mangay nat danupan a residente dareng Balen, alakwas mi punterian king kalamidad.
Pauliniti, mi deklarayang under state of calamity ang probinsyang Kapampangan, kay batdang mita lang apektado rin migi 3 dalan at 24 na barangay asakloning lalawigan. King bilis ning pamagtas ning albug, alos minabot na king bewang ingkatas ning Danum Keti, king Dane ay tining intersection king Syudad San Fernando. Hala nang sakay na midadala niya naman linusong laring memalen king mata sa level ning Danum at may kipagpalakasan king masika na karipas o alon ning albog. Kabang tataluntunan dereng motoristang stranded Keti ing dalan, ame ngaring malawa ka ilog, mayakiting makapaglumong sitwasyon darete. Kukulait at sasayang singreng matuwat anak, king bayat ning karipas ning Danuma antimong mimigup karelo. Dakala ring migbakwit king kasagsaganing uran kabang ating mita lang mete at mapilang mawawala. Mantinok ng king pamag-inspeksyon at pamag-monitoring miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council at Provincial Social Welfare and Development, king panawuning unus a pinuntirya kareng barangay Balang Balen, lakwas na king Segunda Distrito at todong Mepinsala. Nagbaba kami down to the mayor for the information, to the municipal disaster risk reduction officer, down to the barangay na sana kusa nung lumikas kasi mubaling malyari at kailangan lang lalo na rin ang mga tuwa, anak-anak na maging vulnerable ketang sitwasyon. Ing pangabitas ning Teldike king Santo Tomas ing manimunang sangkaning biglaang pangabulos, aalos minabot kareng bubong kareng siping Balen, kalupa ning Minalin, Santo Tomas, makabebe ampong masantol. Lina po ya danuming mesabing Teldike inya mesiraiti at linwaling danum amitipon Keti ibatin yang migumpisain tuki-tuking pamanuran. Agaran da namang dininan pansining lokal na gobyerno ing pamagpasalese king mewa sa kadike, king saup daring pribadong sektor at ting Department of Public Works and Highways. Den quarry operators, mig-volunteer lang mamie bakon balo ko bakon Bart sa pulo para umpisa niya in disilting. Kasi mita siyang 8 meters na itang river channel. So kailangan i-divert tayo ang Danum, kitang Mesirandike, papunta Santo Tomas, para muntaya kitang talaganan channel. Kasi nung ngayon, may punta kitang talaganan channel, ing maging river channel, ing Santo Tomas, Minale, Napalit, ten makabebe masantol. Dire-diretso ya ka rin. Kapamilata na mo naman ing bayan ni Handareng Manok nangan king Balen Santo Tomas, pansamantalalang milisya king pasibayong delubyong posibleng sumadsad kareng Balen king probinsya. Bilang pansamantalang proteksyon, megsan baging lareng Tomasians kabang salukuyan niya pang pag-aralan ning DPWH ing long-term solution amalyari dang apantapal king mesirang dike. King saup ng gobernador na inantabayanan na kami karening sako, uling balo ng makasaup ya kami ni angyang temporarya mo. Ingaganakan mi kasi itang potang murana naman masikan, may katakot no na naman din kaya kaming kabalen, pero isong akakit day ni angyang atinem pondo kaya ni king DPWH ni i-provide ning national o na yung sabi ko itang proseso, balutan mo patakay medyo malwat, banta ela mo mga nervyosan din kaya kaming kabalen. Sumangiran mo namang relief operation sing segawada ring magma sa Balamemalen kabilang Keti ring institusyon, organisasyon ang pong manungkulan king mabilog galalawigan. Meg-antimo fiesta karing balang evacuation center, king tuki-tuki at alangpat ng panyatang ning donasyon a pamangan. Meging sandalan niya naman ing istasyon king oras ning pamangailangan at may kiadwangan king pamagdake saup karing kabalen ame nga sirapi banjan kapamilataning relief giving as segawa karing Balen aalos bubong namo ing makalto karing tuknangan. Instant apamangan ang pong material abaging manimunang kailangan daring inosenteng mesalanta nga duwang gamat amiyang panglalam ning binuklat ng programang Pampanga Needs Uning GNN Pampanga. We've seen the support of our private individuals and some corporate people. We are planning to make a foundation that will aim to help the community every calamity. Inspired us to do that, and we hope that we can count on the support of our
fellow Kapampangans and people from all over. Magpasalamat ko karela lalo na rin Filipino-Chinese Chamber, no? Dengol TV station, radio station, and then dakala NGO sa Mamiya talaga kay katamo. So, sapat-sapat impamiya tamong pamangan ka rin kailbugan, uling talagang era katamo paborendeng NGOs. At saka rin mga maragula kumpanya, di Metro Manila, even abroad, magpadalalan dollars para sa hop ka rin kay katamong kailbugan. Siyempre masaya tamo uling dakala talaga rin magalala ka rin Kapampangan. Kaybat ng meko at ginulot ni nganging habagat, hantimong sinlagyay ngaldo kaybat ning ngunus. Bistamat mi balot yaking albog ing probinsya at melakwan lang makababad ring aliwang balen, pamurin me walaing kapanayan da ring Kapampangan. Sumangid na ring mga paling kontrobersya a binalot king lalawigan, king sitwasyong pangpolitika, trahedya at isyong pangkapayapan man, pamurin atwag ing positibong persepsyon da ring Kapampangan. Alili ing balang timan da ring kabalen, ing balang indak at galoning katawan, sa bening musika at ring makapaniglong obra ning lahing Kapampangan, ang magpakilala king mata sa bandera ning Pampanga. King pamanyilip ng pasibayong Fatima Kokawala, makiterno tamo king kaganapang migpakislap king Banwang 2012. At lungaldoy niyang Pebrero, antimo kinulayan niya yung ulap kareng higanting lobo, amalwalas alutang-lutang kingere, kasabening kalabing 7 banwaning Hot Air Balloon Festival King Clark Freeport. Well, it is always what we promise it to be, and we try to keep it that way. Kami ring organizers, of course, masaya kami, at majority of the people are following rules, kasi yun minsan na mahirap, di ba? Sa dami ng kinokontrol yung tao, ang hirap minsan mabantayan lahat. But so far, everybody has been cooperating and doing what is supposed to be done. Pakilala na neman ning Balen Santa Ana yung pekamumunang sinakulo. Hasegawa king meto nga barangay Keti, ang magpakabye king pasakit alebasa ng Jesucristo bilang pamagganaka king Malaaldo o Maleldo. Kahit na po din kaya katang kabataan ngayon kasi napuso ka rin yung sinakulong ngayon Nya gawa kaya po yung project kayo para mo pabalo ka rin na yung gawa ng apong Ginoo para mo as kahit mo king katang kasalanan. Ang polisi! Kahit anong masabit, pamamatay siyang pilit! Sa Prusya may sabi kinawig ang pag-ampon sa mga taong tagasunod! Mabanglong sagana naman ang meging pambungad na ring memalening Santo Tomas, king bulaning Abril, kasabening magarbong selebrasyoning pamanyalbag Sampaga, ustong tuklo na ing Easter Sunday o ing katlong Sabuaga Festival.
anyapin makanita king masaya mo naman sabi dapin detang alwang balen patay may inspired lapin na malating balen Santo Tomas pero atin yung festival makanini ka bongga makanini ka saya pakayabe ne mo naman pinitasabihan ko king Northern Luzon Tourism Events ing Sabuaga Festival na kay bat dapin itang Easter Sunday pwede lang mamasyal punta lang din kaya kaming balen para kita naman detang pagmaragol min produkto. Kat mula ring dalan, eskinita, kareng kaya nakang pakapustura, kabang sa salbagla kareng manalbereng makuli at mabanglong sampaga. At nung bayong pasyalan ng burimong punterian, te pakilala na mo naman ng provincial government, ing nabuklod king Florida Blanca, kareng eco-tourist adventure, apani balandareng kapatad tamong kulot. Dapat 5 lang zipline. Dapat at saka 4 lang cable car. Nya mo itang pa mag-test kayong gabon, kailangan kasi secured. So oy ni pa mo talaga nga test, may talagang pwede. Side by side yan natin So pwede naman nang muntangin pero pilitan mingining summer season matapos la ring ding 4 zipline. Ang poreng cable car. Kaya pinemi pa sinayan ng zipline ang pong cable car system. Uupisa ng daraywan reng banyaga kabang sa lukuyan ng konstruksyon ng 1.5 kilometrong zipline, aasahang teka makabang zipline king mabilog asyo. Emo naman may kontrol ing pamaglundag dareng pagmaragula tugak king San Fernando kasabi ning siya mabanwaning Tugak Festival. Agpang kasi kareng Fernandino, simbuluyang may sabing amphibian king Sika Nandareti, apasibayong lukso at magilas alundag, king sumagid ning lebasang kasakitan. Antimomi kalat naman ing kananga o pabangluking balening lubaw. Kay batrang bini dareng maputing sampagita, amani mo ng produkto dareng residenti. Pasalamat Antimo terak-terak laking dalan reng malati at maputing sampaga, a pinorma kareng talaterak asisimbuluking sentrong kabiyayan dareng Lubenians. Yes, kasi since ito ang number 1 na produkto ng Lubao, gusto kong ipakita sa mamamayan ng Lubao o sa buong Kapampangan na dito sa Lubao pinahahalagahan namin ito. So nagkaroon kami ng pag-uusap-usap na tuwing taon-taon at isasakto namin sa anniversary ng simbahan, May 5, gagawin namin na lagi ang Sampaguita Festival. Kasabi na naman ng Aldoning Kapampangan, may pakit ing makwaltang pong malabong a kultura dareng balang munisipyo, partikular na ing Karagan Festival ning Mabalacat. Ramdam naman king Balen Santa Rita ing pamagbalik king milabas kay batyang genapan ning 11th Duman Festival king matuwang DKO Megaday king Barangay San Isidro. Ing malawak kaasi ka ng pong marangle ing megsilbing malwala sa teatro dareng artista ning grupong RT Santa Rita kabang reng megsilbing gigutan ing malinamnam at dumaning Balen. Manibat pa naman king umpisa, talagang dadaywan dayong Duman Festival, uling talagang kakilala, bukod mo kay tampamangan, talagang rin kaya katamong RT, dari mag-perform tango talagang magaling la, kaya talagang masaya kami kay Balen Santa Rita na ating kami pagmaragol. Ano yung lupa ko? Paano wala yan? Sundagulya muna Ang pawarita ko, lupa. Lekasing laguan king pamilya mi. Eneman pay dayiging balening guagwa nung nukaring hinilera dalaring de kalidad da obrang dukit dareng profesional kalupa ning iskultora iwili layog kabang mi patindayag lareng amateur wood carvers king galing king pamandukit imahi ampong disenyo kareng dutong. At lula kasing region kaya ni Pilipinas na ating mandukit king Mountain Province,
kita mo kin Betis ang po kin Payete. So nung mawala ini, swaga mawala ing PDP ang Betis kasi mi kabit ne kang mapa ning wood carving kay capital ini halos ne. May buklat lang mata rin kaya na at the same time deng naman artist o sculptor na kalupa ko showcase dala rin produkto da na mga something keniking Betis may coincide kening fiesta tamo. Bayo naman mayari ing banwa mi pakilala yung peka malagong dalaga ning lalawigan kapamilataning mutyaning Kapampangan. Ishina Rhea Puno ning siyudad San Fernando hingi putungang peka mata sa corona ang magsilbing ehemplo dareng kayanakan. Kalupa na po itang sinabi ko, king ka na akong Q&A nandin. Willing ko pong sumahog, king iaganaga ng agyo ko, muna bilang estudyante king buong Pampanga. Salamat. Kabang meni muna neman kareng 12 Most Outstanding Kapampangan Awardees, ing senator at Kapampangang ibat king sasmuan ay Imani Villar. Alam mo, marami kasi hindi nakakaalam na Kapampangan kami. At lola at lola ko, ang nanay ko, ay doon sa mother side, talagang kami ay Kapampangan. At in fact, pinagmamalaki ko yan. Kaya nung dumating nga ito, finally, itong award na ito na Most Outstanding Kapampangan, masaya ako dahil this is finally a recognition that I am a Kapampangan. Mr. Jesus Sangonita, Ms. Carmela J. Pangiliasyobo, together with Mr. Ami Allen. At ito po ang aking maaaring kong tawagan po, yung aking may bahay na sa India, siya po ay kandidato at hindi naman po kami nangangampanya. Pasibayo na lamang silang yan ring higanting parul ning San Fernando, king kadinalan at apat ng banwaniti. Reng antimo kilda pasulu, reng dinida kareng libo-libong kabale. In giant lantern, apag maragul ning Barangay Del Pilar in minuliking peka matas at titulo. At bayo ya balawos amenyara in 2012, bayong galal in inuli ning Kapampangang direktor ay Brillante Mendoza, kay batang kinilala bilang Best Director king milabas at 38 Metro Manila Film Festival Awards Night para king pelikulang Daewon. Sa direksyon ni Brillante Mendoza, Daewon. Tunay pingi atawaran ng talento at abilidad dareng magsumikap a Kapampangan. Idagdag pa yung masaya at positibong aura dareti asang kanbang akabyusan balang banwo inanumang lalabas sa amon at mabayat ang kapagsubukan. Makuli, makontrobersya, marahas, makabaldugan. Retireng deskripsyon dareng balitang kinumpleto, king milabas sa banwa. Retireng istoryang meglibutad king 2012, ang makamarkana king kasaysayan ng lalawigan at king libro dareng Kapampangan. Kwentong magsilbing leksyon king pahintungolan, tinuring nga kayagape ning milabas at siguradong katahid ning bukas. Balitang dokumentado ning GNN News Team, ang maninayang aksyon para kareng kabalen, katambal reng balansi at makatatuan ng impormasyon. Itiing Sentro 2012.